So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again, I am back with another new reaction video, and today I'm gonna react on Rizky Netizen Jiran Saat Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi UNESCO. Okay. So let's see the reaction. नेटिजन्स का क्या रिएक्शन है जब यूनेस्को का 7th लैंग्वेज बन चुका है इंडोनेशियन. So let's see. Before starting the video, don't forget to like and subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button, drop a lovely comment, and let's start the video. Sendiri telah menginggriskan bahasa Melayu. And this is the Athanua Media video, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, viralnya berita mengenai bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO membuat netizen Indonesia ramai-ramai membagikan berita ini di lini masa media sosial masing-masing. Akan tetapi viralnya berita tentang bahasa Indonesia ini mengundang netizen negara tetangga pun ikut berkomentar. Misalnya salah satu akun mengatakan bahasa Melayu bertopengkan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga yang menulis Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, semua pakai bahasa Melayu. Indonesia spesial klaim bahasa negara, padahal tidak ada suku Indonesia, yang ada negara. Lalu ada juga yang menulis tidak ada bahasa Indonesia, itu bahasa Melayu. Mengklaim bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia sama seperti mengklaim bahasa Inggris menjadi bahasa Amerika. Dan masih banyak cuitan-cuitan netizen negara jiran yang sepertinya tak terima dengan kenyataan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi salah satu badan PBB UNESCO. Hal ini kita ibaratkan orang lain yang merancang dan membuat tungku api, tetapi yang merasa kepanasan orang lain. Atau juga dapat dikatakan orang lain yang membuat es, namun yang membekunya juga orang lain. Lalu bagaimana eksistensi bahasa Melayu yang menjadi bahasa kenegaraan di negara jiran? Entah bagaimana seruan-seruan seperti yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri Said Nasir, mari kita terus perjuangkan bahasa kebangsaan. Inilah dewannya yang beliau proklamirkan itu, dan kita pergi ke Padang Merbuk sebelah sana juga memperjuangkan hal itu. Menjawab soalan ini, adakah kita merdeka? Saya jawab, tidak. Boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya. Satu ialah bahasa Melayu asas. Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa sebab tak merdeka? Pertama, beribu istilah yang datang menerusi perniagaan, menerusi interaksi, menerusi komersial dan dagangan lain, diterima masuk. Baik. Tak salah kita ambil istilah-istilah itu, tetapi bila tidak ada tapisannya, prosesnya dan juga tertibnya, maka kita jadi penutur cacar merbak. Jadi sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu, kita sendiri telah menginggriskan bahasa Melayu. Apakah yang harus kita lakukan supaya semua masyarakat kita ini, terutama sekali generasi muda kita itu yang bukan penutur asli bahasa Melayu ini juga menjiwai bahasa kebangsaan itu sebagai satu daripada sekian banyak faktor penyatuan bangsa Malaysia. Silakan, Prof. Ya, tentang soalan yang ditanya itu tentang saya kira kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Jadi kita harus akui, kita harus berjiwa besar, kita harus akui bahawa dalam usaha kita membentuk negara bangsa, yakni manusia Malaysia ini, kita gagal pada beberapa aspeknya. Dan saya kira bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini, ia adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui dengan baik oleh warga negaranya sendiri. Dan ini cukup malang lah. Amat malang sekali kan. Tidak ada tempat lain di dunia ini di mana warga negaranya tidak mempunyai pengetahuan yang sederhana baiklah, ataupun mesti nak yang baik kan terhadap bahasa negaranya.
Dan saya kira kegagalan ini terletak pada kefasihan. Yakni rata-rata warga negara kita dari sektor bukan Melayu ni didapati tidak fasih berbahasa negara. Dan kalau yang fasih pun, bagi saya kefasihan itu tidak tulen sifatnya. Sebab rata-rata sektor bukan Melayu ini mempelajari bahasa Melayu atas dasar instrumental. Iaitu bahasa Melayu merupakan syarat untuk lulus peperiksaan. Bahasa Melayu adalah syarat untuk mereka yang ingin bekerja di sektor swasta. Itulah sebab kegagalannya. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, mereka begitu berjaya sekali menyatupadukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak peribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatupadukan warga negara mereka melalui bahasa. Hakikatnya harus kita akui, kita masih lagi tidak mantap dari sudut penggunaan baik dalam kerajaan maupun swasta. Dan kita juga harus akur bahawa kita mahu kehidupan yang beradab dan berbudi, dan bahasa itu tidak boleh dijual beli. Tinggi bangsa adalah kerana bahasa. Benar. Dan ada ungkapan yang kerap kita dengar, yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa, lahir sebagai santapan pantun kerana ketertinggian budi dan bahasa dalam amalan kita. Dan saya percaya dalam kalangan kita hari ini, sebagaimana dinyatakan oleh Tan Sri Raisiatim tadi, ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatu padukan kita. Bagaimana itu sepatutnya jadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran yang memungkinkan kita terus hidup rukun, aman dan damai. Malahan kalau kita perhatikan, dalam kalangan agensi kerajaan sekalipun masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam edaran mereka, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam mesyuarat mereka, masih lagi tersipu-sipu untuk menggunakan bahasa Melayu, seolah-olah bahasa Melayu itu akan merendahkan darjat mereka. Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi ia bagus sekali lah, tetapi mereka menegaskan, ya, saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka. Mereka berkata mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa.
Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi, saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Oke, dari pembahasan ahli-ahli bahasa negara jiran, dapat kita katakan bahwa eksistensinya tidak berjaya, apalagi sebagai bahasa persatuan rakyat Malaysia yang katanya multi etnis. Dan terlepas dari ada pihak yang merasa terganggu dengan perkembangan bahasa Indonesia yang saat ini diakui UNESCO, namun hal yang terpenting bagi kita rakyat Indonesia adalah utamakan dan budayakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan pelajari berbagai bahasa asing. So friends, finally हम लोगों ने वीडियो देख लिया एंड पूरा वीडियो देखने के बाद मैं बीच में नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि मैं भी और ज़्यादा डीपली समझना चाह रही थी। इन द एंड फाइनली वही कंक्लूज़न निकल के आ रहा है। भाई जाहिर सी बात है, इंडोनेशियन लैंग्वेज को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। सो जो नेबर कंट्रीज़ हैं, आई हैव एक्चुअली नो वर्ड्स, व्हाट कैन आई से, नथिंग। मेरा तो यही मानना है कि हर बार मैं यही बोल रही हूँ एंड इस बार भी मैं यही बोलना चाहूँगी, हमें सबकी खुशी में खुश होना चाहिए, सबके सक्सेस में खुश होना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, आई एम आल्सो मुस्लिम। सो हमारे इस्लाम में भी यही आया, सबकी खुशी में खुश रहें, बस यही बोलना चाहूँगी। ओके, नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।